Odo di nipa bia konsohem. Sa odo kruya di nipa bia si. Sheni odo ayame. Ah me de. Odo ayame ye. Odo esiesie me. Osofo. Me go asofo no se. When I walk mama, I don't want the card. Oh, he say yeah, my friend. Ah, me de odo adine. Odo adada me. Ewiase. Nokre. Bankope. Obatan owo ne ma no odo ba kon na otan ba kon sofo so de obo afode kase no ono na ope na asem eya na me fa blame money pana because obo ade na obo me no na mostly no me dey blame ne man onya mi shraw sa obeji bre na woni mi edi dwumedie bo modin asa woni me na ya apia ebedi ehia wo dwumedie a ya to ne din se hye ne odo ayeme Medofu papa bi enenso mama wakwaba se obo ade adaroma eda enne de yasan betu menu mienu nyina na medi dwumedi a yato ne din hwede odo ayeme ebro me a medi dwumedi ho kyea me medi ane nana ya apia o frɛ me de den so a enenso megye wo so me kai wo say N Brown makeover or no and I make me up am to here. What's the friend 0244510349 or beba be true and him dear dreamer with DBano or beba no abe yon so any mama Tommy design and so and a design material shemi or wa large cave tabora ha or say friend dreamedia would be a African where papa party and come will be ampam in Kosoma corner Tommy and Pembima Tommy say friend 0246 51 56 61 me ton ade abana me pa wo be hu ni petitu ene me de no abro ene enye obia say yepa prophet Emmanuel Bedu kobi ede ehia papa pacho me mama kwaba e ba hwede odo ayi ndwumedi so ye na pacho ne tisen Yesu nti me ho ye asafo no obia ho ye asafo no koso kama Yesu nti the Christos papa ene your topic ni ye youth for love youth ma ya ne mante na ya falling in love and the topic no eno into wadaroma yentini mebia se kra wo mam mrante ne maba wan kitinkiti no ma ware mo ya na ware negu ready bia na anu mi ko bi wo kumase papa enche kra 6 months yes wo ma ako divorce intimate ase yesen kra no ye ware ene bi ko ne mrante ne ma ya no 18 20 25 no ware ochina kwa na ware na menti ase adenta na kra na fall in love me che tiefo nyina na ni se ye enkola nti odo ase odo nso ni ho ma mpanyifo mpacho e wo ho ma enkola nti odo ase odo nso ni ho ma mpanyifo odo ho ma nipa oh okay nti enye wo nyini anase usa na mo so usa na wonte ase a kobuse mansa wa hyase papa se ko bi se mansa wa hyase enye se wo ko ayi na se akohyi abaya na wa hepe ne niema na na okọ akohwehwe da bi kra da bi papa mpacho ma yichichi okay ene se so ade bi opeso okom no wonte ase ayenkom awo se uja eso obusem na te ase ansa wa hyase te se camera sisi manimi ene twa mo twa mi ese me kogina ho bi metime disa ese mpese me di twa obi se me nte ase a mintini ehun manfa so ma me ko mintini ho se ne meye no begina ho sa na odote odo eye system ye wo se ne odi odo akan ko ye wo se ne e kire odo ye wo se ne mo odo anije ye wo se ne mo odo e woni pantem etenase
On tia za den ekomu bi. Papa me pese odona ewo mi mu ema mi nua na me maame ana me ho kani me pese odone tena ase a meye den. Entira me ka se ye ho mmra. Be me bi a wo pese wo do oba a wo nchen no se wo yire se oba a wo hia na pese wo ware no ye wo ho amamre ho. Na dedi kan ni se yenhwe ne tibia. Yenhwe nipa ne tibia na ya do no. Because obi obetimi hu ne tibia nyenso betimi asesa no. Yenhwe ne tibia. Yenhwe school akọ, yenhwe eno no eye additional. But sa nipa no na wo hia na for bra. Oh, okay. You need a person before any other thing. Na two, the more drop betting attention is say, nipa no wanya no. Ya pese odo no ne onate no. Oma no kwa ma obetimi a kire no. Ade is she teachable? You be o can hasama or you okay? O baby o wonya na kan asem na omo kan asem watwe ne ho o kan asem there be odo nye yi. Odo be fight sa unteachability no. Enti enso hia. 3. So ba person ke be ma dona. Onsua se sebe ahuni obedi ni huni Obeyi neat onsua pa papa mpachon papa sise wo pese wo ho kani edowa ye neat papa be chichi ye mu papa se me dware ye ma shata de metwi mani me ho ayef mabomiti de hia pa wo nipa ho innocent se kama enti bema no hu ni pedua no fi otwin kosu na ase na babia e nita wato na wie okushi oba foforo no nte se wo a oba ko nitimi enya te se wo da onya so ade a wonya ne da papa mate ase nitie ni ye dia na chese wo ba besia eni se o ma sent e ba wo ho debi na me hu ehwiam bibia ye perfect na ebia me mpaso agrobi niema bi nkoya e wase wodome odo no you see odo ni problem ni say oye e da so be increase and our decrease bibia nkoye bia be decrease no bibia koye bia be increase no enti odo nye stable odo no oba so betena ba wo ye bibia nkoye a wa decrease oye bibia koye a wa increase enna onso mpeso be bibia be koye obe increase de eni obe decrease enti it's say the body of the woman in it after no as an environment in it after no as a bedroom in it after no as say oye obi otimi ye aduane emma bema no after no as say onti as say onware sunsun oware nipa enti onhwe say bebi obi pia no na appearance ekasama no emma no papa si wo ba ma wa parents na nkasa emma enti papa hyemi bibi kakra efa aware ho fasa ma oba nti ase say wahimfie ene wajapade ade kwa aware yo bibi a wo bia batanu ndie emedimo wahimfie ye hwama bema beba sa ti say aduane ede nipa kotwa beto adisa yo bema bi o ho a oware o otoba na ofa na wonem ne manti bremu no ne se ne oba na ye ne ho ne se ne ho ye no ntino oware nso still ne nisa di nachi papa wasema okay menti ase me fanse wa be ware me me yo babunu ebi kura me fa be mada ena papa me ne watena na yawo ntafo ne ahena sanyina ma wo be enum ensia na papa ehwo no ebi kakra na ntimi anche nti wo se mi kunu dofo mi bu e wo se wo kofa de echi ebi mu abla wanso na wa ma na ye loose ss me money ye loose me money ye loose for a temporary nti ese oba no hwehwe ade on so be ya asaka tum na ache papa se hwehwade a wo be ye be mana san aka tum na ho na ye den ache ye kwa koton wade aba ye ba e hon papa be che ye mu ye pa me ko so aka wo se N Brown
Brown hwe m'anim amede to ho bo modia na friend obeyi bia ma fe we are ready dwumedi awudie bia opese w'anim to so de bo modia friend N Brown 0244 510349 Tommy designer ono so Alaji Tabora careful ha wase friend 0246 51 56 61 Tommy baba no aba be pem this African wa ankasa e de ama na de di udwuma e twa ye ho aba Memo akwa baby mo ya de so watwen me sanse ne ye tie nsem wan twen me amre mu kwa papa ohima memo akwa baby ye na sese baby a ye drum ye pese ye bora asafo no papa wo odo osime wo odo emanipa yes that's what I live for me secrets here two pair love God love men or my fancy me say love God love yourself love men papa mo wa minim senti a me bisa ne sa wo do e wo temama ni pe bia wo asase so me dofo onyim mate se papa wo do e che niema che se utimi piki wo be from nowhere na wo boa no wonim ni baby a papa wo secret pa ne se ya utimi boa ni pa wo kwanwia wo che niema wo che cars na che se onyamia udonipa God bless nyame mu na nipa pie free bae God bless do nyame adonipa that's all untimi nkan che so nyame say odon yesu say mo se mo dom ma no keke munyuma wayi etunti yesu se me da afia ase no ambrɛ mo se ede na kire se ne oye ma anu na wa ya ma me enti me do nyame ase me do nipa that's all nyame show papa say odo nyame ntino e wo se odo nipa minua sofo minua ba me ma me papa enti wodo nyame no wodo enipa bia ana asofo me pamocho mu nyina modo obia se de ye papa Reverend Bedu Kobi odo obia papa wodo sonko de menipa bia minim de mehu minim ni a mate me so koso ane do obia asofo mamu nyenyi mu emamu nsem kase radio otwea ne tight radio obo afode ekese obi wo hono a wonya obeye nso honhom pe honam eyemre papa eni sa se de wotie bia ono de odo wose wodo nyame enti odo nipa bia enti won so bomode ne do nipa bia papa enti e wo se me so me do enipa bia me amenye sofo no se me de menye sofo odo mo ohoma yenyina tina me ka se yenyini ene aya odo yenye yongo so nya aya odo odo ho mani penyina nti so pese okodo en hyede mu a pese ote odo ase odo se yesi edo nyina ye ho na mum odo nyini odo so te nti so pese obi do na odo nyina na wo de ye papa obu ho a wo bedo na ye ni papa sa but da kokura ni ho a obe appreciate wo papa no so be mo odo no so ate won kai de wa ya ma no se o ya de ma obi na se nipa na ni so a e ma wo koso ye na me ni bi bat me mata de ba ko na me takusimpo bi me de da odo adi che na wo se no sa no ma na obi mu a me nye boni we ra odo ho amamre se na di kan no se me do a e so nso nya ayi enase e de mami me ta kan sim se ma bebre amaware na efro mo nsa na e omo a enie se ma be se 50 go ho na be ma akotwu so nko an danase odi bua ma danase na went me danase a obi be danase aje basa me sofo me pene so onje because ade no umfata ka be musa ni obaje adene gina ho. You are right papa nyame shraw papa na mitie ne se me de ko adwendwem dia bibia be ma be ya ma obia oye ukuna wo se wodanase yes ono da wie kura han so danase se mpo ama me ho asepem that is it na be me bia nso no se mo da wie na oba no ekọ nso wadjapade hu na opepa ho ma so danase me nua be ma ono yiri da wie a wodanase enye me na me kan
papa odifo kese pa na ka sis be ma wona oyire dawie a ana wo penampo no o ma ho kwan na wo sepa wo hu wi a danase oba wo so ne be ma ne dawie a de wo sa wo ye no wase de no pipa ho ye bibia kama wi a honey thank you very much I love you na ma ware na ye den aso nye se owie ya obi kwati mi ka se ye de oyo wi akata so me da wi akata so oba be no papa ni se no so ye se mani be who on mani ku so no se me de ma bre me de me da de ye wi ana akata so papa wanti eni e oye krasi mi ba krasi mi ba baby ofri na kwan wa asam nyina no papa biti e krasi mi ba no kwasem ni oba a wote sa no papa se you krasi ni ba that's the truth and can't share partner say and there be can't share with tea the obro so say we are not akata so there be enyi ni die enyi obu enye eni die na enye obu se be ma woni oba woni wukunu to ho no pese oba won chen se wa brim papa asem de ka chen say me da ye wo de owia na wo de ntoma na kata so eno so de eni say papa say nyen science how you crasini catch you play papa you play fun be ma so no ye de wi no wa na se awon so o say we jimfo menye me na me kai you play fun eno so nye enti na wo be hia se na o twibia wo be bomodian na watwe aben wo television na watie hwede odo ayemitie na hwe ye wo bebre ye den emma edifo akese ne enu omu ye adwuma wokuma wo ye difo kese pa wo kaya na edem wie na magye me nkom hye kese pa ansana mako papa ohima waka bebre a cheye eneme metumi hofo ejidi se menua no wo fie no to no wa ye den wonya bi atu ne hofo sanse nema bebre wo ho no mo a ye nim anu na egu ye aware no nti papa nyame enshaw papa na me koswa ejina baby ese otonfo bo ho pampa no e ho hia no aware na ene egu no papa eye too much wo kokot pa me say emrantie ne maya ndie nya ya ware ana se ansa na me ware be ma no wo se menyini na menya suehu nya nyansa ana se wo do me na me mu no na won ware me na afa me siesie ma hemfie ne me baabi ye mfama no be ma na okwa ware mu ese osua be ma asade oba na okwa ware mu ese osua oba asade oh okay en na nyese yesua nko yesua ye na bebre ko mu ntimi nye edi enu na egu aware no sua be ma asade sua oba asade ansa na wonso wako aware no etimi aye fefefe ama medofo enipa bi ehia futo wa brabo se papa e ba betu yefo e wo baby a what you say nti en sorry papa se hia wo futo fa wura baby ye generation na ye wo no omo mpa de sua omo mpa futo se bia so pese otena se che wo bibia mu a je ho adesua je ho futo sa nyoma me ni we je ho adesua je ho futo so je ho adesua je ho futo a bibia ni asase so ebitimi ese okwan da na ma honto ti omo mo pe odo ho asam omo kwaje odo ho adesua omo nji odo ho afutuo omo mpe yedie no omo kwaje yedie ho adesua yedie ho afutuo sa ne ma mienu na combine na learning and advice we life and a garden asam nyina papa se je ho adesua sua ho ade na ji ho afutuo na wo yesa ebema enema akoye ama na me kosoa eka o se N Brown ono na a make me up fefefe ya me de eti he friend 0244 510349 obeba no abeye wani mama na de di udwuma Tome Kill Fashion Design ono so na apa mata de kono design bi emma African wear de usane ho na wokoshe nkoso wo Alaji Tabora bo modia na kotome ho no mata de a wopebia obepama mama wobetimi afre Tome e wo 0246 5156
61 Obade e de adumdum ye a dasene ye besan ehia papa ye da asese ye to nsafre wo na waba nyame insha mediane na ya apia makra dasene ye behia odo di nipa bia konsohem sa odokru ya di nipa bia siniye ila yo me bona meto odo yeah